MWKTHANG by Jogalijak Boot Committee Khanan bagi Panda ni Tifang O Panda o Pai Musang Ripeka 27 nong Kolanpur Assembly Boot Committee ni Observer Khaiba TTADC ni MDC Khaiba ex-MLA Borom Ganang Robindra Debbarma TWF Central Committee Working President Tei Kolanpur ni Observer Boot Committee Tei Kolanpur Bidhan Sabha Kendra ni Observer Borom Ganang Juk Manihar Debbarma Te Boro District ni President Borom Ganang Ranjit Debbarma Te Boro Youth ni District ni Working President Takhu Gaurav Te Boro Chairman Rok District ni Block ni Joto Adong Juksong Te Central Committee ni TWF ni Members ni Beyana Te Oro Haksal Champani Phaiman Jak nai Takhuk Tai Bukhuk na Ani Paiple Hamjak Mate Chobani Chibaya Faro Chungtini Oro Boot Committee Tamo Agi Omahai ke Boot Committee ka Khalaya Buba Grani Jamot Tipramotha Taisha Bunisile Juda Khayi Ya Pribarog Laikha Tamni Himale Buba Grani Biskango last fight no Chung Jitinani Hinkai Keplai Ingani Hinkai Chung Dog Dak Khom Khayi Mano Khorlai Nai Tini Rashtantra Jog Paikha Ganatantra Jog Abo Jodi Khoroksa ni Pavitra Bhut Bai Jitwinai Chonglayo Hinkai Chung O Pavitra Bhut no Pavitra Jeo Jaga Wanchuk Thani Jathancha Ba Jaddo Phano Muthangtani O Hani Rokha Khaitani Bonono Bhut Di Thai Awni Bagino Tini Chung Or Boot Committee Khanan Hinima Phaileka Boot Committee or Nongni Pooling Center Ro Busuk Butartong Jodi Hazar Nisile Beshi Hingankai Noro 40-45 pan Khlainani Hazar Nisile Kom Hunkai 21 Phano Khaimano Kom no 21 30-35 pan Khaimano Omahaki Khalaidi Jung Boot Committee Sudo Boot Committee Khama Simi Baya Boot Committee ni Daitto Bilai Kotor Ar Baksha Boot Committee Khaka Hunkai O 27 nong Kolanpur Assembly ni Jotto Or District Committee Buya Block Committee Buya Hininai Songo Amuntuya Sangathon ni Je District Sangathon ni Je Block Oborok Bongni Daito Tonguno Alada Bong Bishingti Khlaino Block Committee ro Communication Khlainai Borok Baina Jogajog Khlainai Samung Ma Tanglainai Samung Omahake Ma Tangnai Prathom Chung Omahake Samung Ma Tangnai Boot Committee Je Nini Boot Centero Sabu ni Boot Kayako Sabo 18 বছর কাজা 17 বছর কাফানো Boot Kisamani Bage apply Khlaimano Sabni Boot Kayako Abo Naima Thangra Ar Sabni Boot or Boot Le Kaitongkha Kuthini Boot Abo Boot Tanjayako Aborong Nobo Sing Boot Ma Cancel Batil Maklainai Ar Mas Arom Mateb Shitai Klayo Je Sabni Saboro Kajak Tanginai Bini Boot Transfer Tlanjayako Bini Boot Boma Nailai Omahai Klainai Nailadi Omahai ke Boot Tishadi Boot Cancel Klaidi Tam Himala Chung Nugui Tongo Rashnoitik Jara or Nini BJP Congress CPM Rock Borok Price Shabina Regging Khlaimani Chung Nugu Regging Khlaiman Borok Omahakan Klayo O Je Kajak Tanai Bini Boot Transfer Talanjayako Bini Boot Noru O Kuthini Boot Kajak Bini Boot Noru Je Pori Tongai Agor Tola Thang Tonguyo Basabala Tonginai Boot Phairi Phailia Bini Boot Dio
pori tongoyo bayre wo nina oro Bangalore pori tongo Hyderabad pori wo Delhi wo pori tongoyo a bororong ni board diu sing arabo ma nai chomnai mokol ma kai chomnai bomo hai kai sothik boot Khlainani bagai sing ma nai chomlai nai ama hai kai jodi sing sothik boot dile thalai kai tipra motha jiti anglak এবং কপলাই নাই জিটি নাই তামনি হিমালয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যওনো তাবুক বুবাগ্রানো নাসিগি তঙ্গ বুবাগ্রানো একমাত্র চিনি লিডার বুবাগ্রানো जोंनो মুথাংনাই চিনি জাত দফানো এবং আলাদা রাজ্য খাইথানে গ্রেটার ত্রিপুরা লাইন মানথানি বুবাগ্রানো जोंनो সয় লামা ফুনুংনাই বন খরকসা লিডার যে লিডার ব রাংনা হামজাগিয়া পটনা হামজাগিয়া ব যদি bini pot na hamja kai bini chair na hamja kangkai bo edisio CM ngui tong khamu bo sudu MDC ngui tongo jeng arana bono nukha je bobagra jado phana hamjak mani baginai satong wate hinya khlai jeng bai baksano himbui je bobagra rangchak ni chamis bai maichanai rangchak ni mairang bai maichanai o bubagra se sungbai baksa porishram khlainai jaddo phani bagi kok sawi thongo bini health bini sakno bowaman chukliya जोंनो बेलक जोंनो या फारजो गरिखा जे ओ जद्द फानि मुथांनानि बागिनाय बखा बेरा सुगरिखा बिनि बुखा बो किसा हामिया बिनि किडनी बो हामिया बिनि साक हामियानि शर्टे ओबो बो जोंनो जरारि तंगो बो जोंनो हामजाक मानि बागिनाय ग्रेटर त्रिपुरालेन मानस नांना हिनिनाय जोंनो बाक्सा बो सारा त्रिपुरा राज्योनो गुरुगुइ तंगो सारा त्रिपुरा राज्योनो अमहायकाय चिनि जात दफानो मुथांनानि बागिनाय एबं ताइ किसा जुदा खाय हामजाक मानि ताइ किसा जुदा खाय जों नुकजावखा बुबाग्रानि थानि अबो जुदा हंकाय बमहाय जुदा बुबाग्रा दागिओ थांदे चिनि जे त्रिपुरा सारो बरवो माइमासाय आंगै तं बनो चुबा उइदि माइरुम चुबा उइदि बर नक तांमाया नक नुखुं किसिक सातुं मानजागै तं वातै मानजागै तं बिनि नक तांगिरिदि साबो परिमेया तं साबो रुगि तं बनो चुबादि ऑपरेशन खाइजानि चुबादि परिथानि चुबादि हिनिनाय बुबाग्रानि ताबुक दागिमा बायनो अमहाय क्लायै जत्त बुबाग्रानि जे सेनापति रक बुबाग्रानि जे सेना सैनिक रक वारियर्स रक जतनो अमहाय कै बुबाग्रानि हामजाक माबाय बुबाग्रानि दागिमा बाय अमहाय कै चुबालाय तंगो एमन के जों अबहायबो नुखाताबोखाय तिनि हाजु खाइजाग्या हाजु खाइमालिया रां पुसा करै बिनि पर्यन्त हाजु खाइरि मानि नुखा तिनि माइ बरबाया वातै करै तुइ करै नि बागिनाय ओ तुइ तं सासाक बर नारगनि बागिनाय ओ बरक रंगबो माइ थांगै बरि मानि चिनि बुरि रक चिनि TWF रक थांगै चुबो मानि अमहाय रक बनुखा नायदि बुसाक हामजांमा कुपलुं खाइनाय बुबाग्रा अमहाके दागिवै एकदम जुदा खाइ चिनि बररंनि बिसिं तै खलाय हामजाक मानि तुबुइ फाइका ओ हामजाक मानि ओंखा थानचानि मारि ओ थानचानि मारिनो बुसकानि लास्ट फाइट जों जिति थानानि नांनाय जों अरबो तामहिनानि 2023 लास्ट फाइट बाक्सा के सावो 2023 नांगला बुसकानि डिसेम्बरनो निर्वाचन ngै थानाय फियाबा बिनि मिया थंका हंकाय 2023 फेब्रुवारि मासो अमहाय इलेक्शन अंगानि तंगो फियाबा जदि बुसकांगो आगो फाइका हंकाय जों डिसेम्बरनो अब इलेक्शन ngै थांनाय तै तो अंगनाय चिनि विलेज कमिटी निर्वाचन जदि विलेज कमिटी निर्वाचन जों जितनानै हंकाय तेबो परिश्रम खालायनानै नांनाय ओ विलेज कमिटी निर्वाचन खा चिनि त्रिपुरा मथानि कासे फाउंडेशन अब पाला हिनि वानसुकदि जे जागाव विलेज दखल खायमानो आ जागावनो त्रिपुरा मथानि फाउंडेशन क्राक नाय जों सायमानो सारा त्रिपुरा राज्योनो ताबो त्रिपुरा मथानि गाति क्राक ngै तंगो बाक्सा जागाव बिना प्रतिद्वंदितायनो जों जितिनाय बाक्सा जागाव गोबां भोट बाय जितिनाय बाक्सा जागाव जेसेबानो गुबुनि दल रक और प्रतिद्वंदिता खायतों बरक कोनो दिनो जितिगला बरक किचा भोट बाय फानो फेल नाय अमहाय पोजिशन तंगो आमनि बागिनाय तिने राज्य सरकार तिने विलेज कमिटी निर्वाचन खाइनानि मुसुं जाग्या विलेज कमिटी निर्वाचन खाइके हंकाय बंनि बेलाय लासिमासि सांनाय लासिमासि जाबो माहाय कै सरकार तमनि सत्तेवबो विलेज कमिटी ओ काई सपन जितिया
যে বিজেপি আইপিএফ তি ক্ষমতা তংমানি শর্তে ওবো বিজেপি বুজিতিয়া আইপিএফ তি বুজিতিয়া হাঙ্কা বেলাই লাসিমা সিসা নাই এবং বসকানি বিধানসভা নির্বাচন লড়াই খাইনানি থাঙ্কা হাঙ্কাই লকক উঙ্গি বাঁচানাই আবনি বাগিনো বড় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খালাই রাগিয়া আয়াং উয়াং ফুনু গইনাই সাইড কাটি উই তংকা তাবো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খলাইয়া আ জায়গা তং খাজানি মাফাতে তাকো বুককজং ফাইদি চিনি ত্রিপুরা মথা স্ট্রং ভাবে তাবো যত জাগানো প্রাইমারি কমিটি খাজা ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রাইমারি কমিটি তাঙ্গি খাহমেলে ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রাইমারি কমিটি সিং খামানি খা যে নিনে ওয়াটো সাবো বিজেপি তংখ সাবো আইপিএফ টি তংখ সাবো কুসা সাবো অরো কংগ্রেস খাইনাই তংখ আং ও ওয়াটো জিতিনান হিংগাংকাই আনি তাই বুসু বুতার নানি নাংনাই আবো গনি নাই মানো আবনো গনি নাইনানি বাগিনো তিনি जों और भोट कमिटी खाओ भोट कमिटी नि दायित्व वार्ड बिटिक नंखरि माथानाय बिनि वाटो जों बुसक बुतारबाय जों जितिनाय वाटो जों जदि और विलेज कमिटी निर्वाचन खाइके हांकाय प्रार्थी बासाय खाइतानिबो जों अमाहायकनो प्रार्थी बासाय मा खाइनाय साबनरि खांकाय गसाफानो भोट दिनाय जाति गोष्ठी नाय भोट दिनाय अबहायबो तंगो अबखा पारा आमचाइनि भोट अमाहायके जों सिस्टेमिकै जों भोट जितिनानि जात अमाहायके जों मा थांलायनाय आरो जारा कचा कख्रां हिन तंनाय र नबो जों मा बुजंनाय बले बले कुशले जों भुजगैतु बनानि बागैनाय जत्त ताखुकताय बुखुक संनो आनि कबक मुं तंनाय जत्तनो जों भुजगै बाहायके तुबुनानि कले बले कुशले जों अब बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानानि बागै जों अमाहायके मा थानाय आरो जारा भोट कमिटी निने पुलिंग सेंटर बाहायके जों थांनाय एबं पुलिंग एजेंट बाहायके रिनाय एबं काउंटिंग एजेंट बाहायके रिनाय अब बेबाक न जों क्लास खायनाय बमाहाय खलायनाय आरो झारा सीपीएम निने कांग्रेस निने बीजेपी आईपीएफ तिनि माफिया रंनो बाहायके दमन खलायनायनि आबनाबो जों क्लास खायनाय जों क्लास सारा कुल दिन ताबुक नंखरगलाक तामनि हिमालय बुबाग्रानि नेतृत्वे जों लास्ट फाइट बुबाग्रानि लास्ट फाइट से जों मा कलायलायनाय और लास्ट फाइट न नासिगैसे जों सामुं मा तांलायनाय जों साइमानो बसकांनि जे निर्वाचन जे लास्ट फाइट हिनि जे बुबाग्रा सामानि ताइ बिसि करिखा आगे बुबाग्रा साओ बसर काइसाना नासिंनि हिनि नाय ताबो बसर काइसा कालिया जदि डिसेम्बर जदि इलेक्शन नङै थांगांकाय जून जुलाई अगस्त ताबो अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर 4 मास पुंगलिया अमाहाय अब इलेक्शन बुबाग्रानो ता जों लगिरिना हिंगांकाय बसर काइसा नासिंना नांलिया 4 मास न नरक लगिरिदि ओ 4 मास जों अनेक पार्टी न जों लगिरिनायखा कसा खलायनायखा 25 ता बसर सुजुग्रिवै बीजेपी आईपीएफ तिनो सुजुग्रिनायखा 5 ता बसर ओ 5 ता बसर जों ओ आईपीएफ ति बीजेपी बाय एलएनसी निनाय त्रिपुरा लैंड मानानो आलादा राज्य मानानो जिनि मानथाय सकथाय मानानो हिनि नेक्स्ट जेनारेशन मोथां जाखिनाय हिनि नाय जों आसामानि फियाबा आईपीएफ तिर विधानसभा थाइचापानो कक्सालिया आबनि बागैनो आईपीएफ ति दुई टुकरा अंगै थाका दुईटा टुकरा एवं मथानो फाइनाय फान्डि फाइका जेहेतु त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चुबानानि बागैनो जतन तयार अंगै तंखा आबनि बागै फाइदे जों ओ 4 मास बुबाग्रानो जों लगिरि नायनाय और कचा गता हिमबायसिरि गोख्रां गता हिमबायसिरि जों आलादा पार्टी ताइ खलायलिया बुबाग्रानि जे लास्ट फाइट जों अबनासे थानचांगै ओ 4 मास सितंग जों 4 मास थानचा मा अंलायनाय ओ 4 मास थानचां खांकाय बुबाग्रानि जे नाहारमुं जे मूल लक्ष्य उद्देश्य बुबाग्रा ओ त्रिपुरा सारंनो मुथांनानि बागै आलादा राज्य सानमानि आलादा राज्य तमो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तमो सिंहाबो मा बुजिनाय आलादा राज्य तांगिनां ओ त्रिपुरा राज्य जत सिचिनि राज्य गांगाय तांगे ओ त्रिपुरा राज्य न दुई तो टुकरा खाइनानि बाक्सा मुसुं जागिया बाक्सा विदेशी गो बेक बांग्लादेशी गो बेक हिनिनाय तिनि बीजेपी ओ थां सगैनाय बररक आबरक बतंगो बरखाय मुसुं जागिया ओ त्रिपुरा राज्य न आलादा राज्य खाइनानि आं सानानै मुसुंगो खाजानि माफाते ताखुबो खुकचं कायसा एग्जाम्पल कायसा कखिदारे आंनरन थाय सावानो जदि आनि दाब्रा आनि थागु थै थांगा हिनैनाय ओ थागु बानजि फाइसिदे नोंला आनि थागु सिबले
o thago nei haboi khaboi kapano o thago ki filda phaino o thago ki filda phaino ani dabar ki filda phaino thui thanga bo ani hine angkap ka ki fil phayana tabal ang sanana maikha obose jodi o kolanpur hai jaga telemura hai jaga aro agi koloro jomate aro ni jaga mangse kolanpur hai jaga o kolanpur hai jaga o telemura hai jaga agi ne hai keno ki fil phaisidi chini no chini angsidi hine khabui habui kap kha pha phaisino phayabla na je thunai boro thui thanga kabai bo phaya ja abono kabai lap kurui aboni babino जों बाबुनो कापथाय आनि बाबुले कथां तंखो आनि बाबुनो मा कापनाय आनि बाबुसे कथां तंखो आनि बाबुनो मा कापनाय दिनो एडिसी ओ चिनि भरक गिलामा तंखो एवं बुबाग्रा नाय माने हिंगांकाय एडिसी नो खबुय ताइ जनरल एलाकानो खबुयबो जे चिनि भरक तंग थाने ओ जनरल खबुयबो ग्रेटर त्रिपुरालेन मारि ना हिनि आबखा बुबाग्रानि दाबि बुबाग्रा राजा हिमालय राजाने वानचुकमा बाय प्रजाने वानचुकमा ने फेरो सिंगागी नुखा एडिसी सानलाय प्रो एडिसी किसो करे हिनि नाय 6 सिडिल मारि नाय 7 सिडिल मारि नाय निनो और एडिसी मुर पावर मारि नाय तेबो फान मारि नाय हिनि सानलाय माने आमनि परे आलादा राज्य ने परे त्रिपुरा लेन नि परे बुबाग्रा तेबो वानचुकि साका त्रिपुरा लेन मानि थांबो ताई जनरल चिनि बरक तंखो ग्रेटर त्रिपुरा लेन हिनि मा सान्या जा ताबक जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन मा साना हिनि नाय जे बुबाग्रा साइटं माने जों अबनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन न जतनो सानानि बागे राजि तंगो आबन बागे सारा त्रिपुरा राज्य न ओ ग्रेटर त्रिपुरा लेन सानतानि फाइजा फाइदि खाजानि मा फाते ताखु बुखुकसं आलादा राज्य जों सानानि नांगो आलादा राज्य जों मानानि नांगो बुनि राज्य बायसिनि राज्य ओ आलादा राज्य सानमानि फेरो जों सिना आलादा राज्य सान्या तेमा आलादा राज्य सानाय दंगो विदर्भ बुन्देलखंड अबक निने तेबो आलादा राज्य सानो बर आलादा राज्य सानाय रखंकाय बर डेभलप नि बागे आलादा राज्य सानो सिं आलादा राज्य सानमानि हिंकाय नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांनानि माइक्रोस्कोपी माइनरिटी तंखा चिनि जे भरर अबने हयते रक खामानि बागिसे सिं आलादा राज्य सानो आलादा राज्य मानानि नांनाय आलादा राज्य मानखांकाय चिनि बो जों मुख्यमंत्री नि पावर माननाय जोंनो चाकरी तलां मानाय लैंड पावर होम पावर बेबाक नि पावर मानाय आलादा राज्य ओ आलादा राज्य अंगै थांखांकाय आलादा राज्य न चालुकनि बागै अनेक चाकरी मा तलांनाय 1 लाख चाकरी तलां मानो ओ 1 लाख चाकरी तलां थाने आप्रं गांका पराशुना करै बरक फानो टिप छयरिनानि बागै बेल टकनानि बागै सुपार खायनानि बागै नक फानानि बागै 4 क्लास चाकरी नांनाय पराशुना करै बरक फानो मानाय आप्रसे डेभलप तामनो हिम जों बुजिनाय आप्रसे उन्नयन तामनो हिम बुजिनाय जों जदि बायथां जदि जों चालुगै मानखांकाय आप्रनो डेभलप सायमानाय आमनि बागैनो खाजानि मा फाते ताखु बखकजों जों आलादा राज्य अवश्य दरकार जों जदि अबताबक आलादा राज्य सानै तंग यांगांकाय जों चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों कुनो दिन मोथांगै थांमांलां अबनि लगिनो आं सानानि मुजोंगो चिनि ब्रै रकनो जोंबो नगो आचुक तंयावै जोंबो अब सेंथमा 140 नम्बर राजा नि बिहिक चिनि सेंथमा महारानी बहायकैनो जोंबो बबो युद्ध खायनाय हापानो जय खायनाय जा चिनि महारानीबो जोंबो ग्रेटर त्रिपुरा लेन मानथानि जोंबो किसुतै उनसुरुलाया अमाहायकैनो जोंबो मा आगलायनाय सामं मा तांलायनाय राजनैतिकनि अधिकार ब्रै रकनि थानिबो दंगो नरक मेम्बर चेयारमैन अंगै मानाय जारा राजनैतिक खायनानि इच्छुक बररक नरक आगुगै फायदि नेत्री काहाम अंगै बासादि ताइ जों समाज राजनैतिकनि लगी जों समाज नबो जों मानासिनाय समाज अबन अंखा अब ताबुक चिनि सिक्ला चेरेरक चिनि चेराय ब्रै उंथं चला उंथं ड्राग्स को बोलतो माइका अ ड्राग्स होते बाहायके मुक्त मानाय जों आबनबो तिसायमा बरंनबो फोरोंगैनाय जे चानाय रंग बाहायके चाया खाय तुबनानि हामजाक मानि बिसिंतै बाहायके तुबैमान आबो मानायनाय आर जारा चाय तंनाय र रिहेब सेंटर खुलुक जा दङ अ रिहेब सेंटर बाहायके तुनुइनानि बाहायके रिनानि आबो जोंमाय जुगाजुग खालायदि जोंमाय जुगाजुग खालायकांकाय अमाहायके तुनुरि मानाय बरं अमहा रिहेब सेंटर तुनिकांकाय बर आरो हामै फायो हामयांया हामै बासाव बासा द्राग्स जानाय हामिया हिनैनाय थ्रिसिनाय हिंगे बा थ्रिसिनाय न हिनै चानाय दङ आबनि बागै
norong nong ne elaka o jara chai tongnai rok no rehab center ro rohodi omahaike rohori nai chini jara sikla hangkai chini merudando chini bisma hingon jago o bismarok jodi pai thangkai jaddo phani bagai saba andolon khainai borok no sesung banchirinani nangnai bong bagai se gretar tripralen ang bara kok salia ani ukologo kok sanai tongo ang obono kobok nai jotono o 4 mas chini bubagrani gretar tripralen engkhaba last fight to sing 4 mas no norok thancha ungdi sing logiri lainai omahaike sing para amchayebo prachar khlalaiana o kok no ang nong thani kobong mungnarugo usuk nong siton hambai joni tipramotha TWKTHANG bejogalijak boot committee khanan bagi panda ni tifang o panda o phai mosang rifaika 27 nong Kolanpur assembly boot committee ni observer ekhaiba TTADC ni MDC ekhaiba ex MLA Boromganang Robindra Debbarma TWF Central Committee Working President tei Kolanpur ni observer boot committee tei Kolanpur Bidhan Sabha Kendra ni observer Boromganang Juk Manihar Debbarma Teboro district ni President Boromganang Ranjit Debbarma Teboro Yot ni district ni Working President Takhu Gaurav Teboro Chairman rok district ni block ni joto adong juksong tei Central Committee ni TWF ni members ni beyana te oro haksal champani phaiman jaknai takhuk tai bukhuk na ani paiple hamjak mate chobani chibaya pharo chungtini oro boot committee tamo agi omahaike boot committee kha khalaya bubagrani je mok tipramotha taisa buni silai juda khayi yapri barok laikha tamni himale bubagrani biskango last fight no chung jitinani hingkai kaplai ingnani hingkai chung dok dak khom khayi manongkhor lainai tini রাষ্ট্রতন্ত্র যুগ পাইখা গণতন্ত্র যুগ অব যদি খরকসানি পবিত্র ভোট বাই জিত উইনাই চংলাই হংকাই जों अपवित्र भूत न पवित्र जे जागा वानसुक थानी जे थानचा बा जाद्द फानो मुथांतानी ओ हानि रक्षा खायथानी बननो भूत दी थाय अवनि बागैनो तिनी जों और बूथ कमिटी खाना हिनीमा फाइलाइका बूथ कमिटी और वो नंगनी पुलिंग सेंटर रो बुसुक बुटार तंग जदि 1000 निसिले बेसी हिंगांकाय नरो 40-45 फान खलाइमानो 1000 निसिले कम हुंकाय 21 फानो खाइमानो कम न 21 30-35 फान खाइमानो अम हाके खालाइदि जों बूथ कमिटी सुदो बूथ कमिटी खामा सिमिबाया बूथ कमिटी नि दायित्व बिलाइ कतर আর বাক্সা বুথ কমিটি খাকা হাঙ্কাই ও 27 নং কল্যাণপুর অ্যাসেম্বলিনি যত আর ও ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বুয়া ব্লক কমিটি বুয়া হিনিনাই সঙ্গ আমতুয়া সংগঠন নি যে ডিস্ট্রিক্ট সংগঠনি যে ব্লক অবরক বংনি দায়িত্ব তমুনো আলাদা বং বিসিংতি খলাইনো ব্লক কমিটির কমিউনিকেশন খলাইনাই borok baina jogajog khlainai samung ma tanglainai samung amahaike ma tangnai prothom jong amahaike samung ma tangnai booth committee je nini booth center sabo ni booth kayakho sabo 18 বছর kaja 17 বছর kapphano booth kisamani bage apply khlaimano sabni booth kayakho obo naima thangra nai আর সামনে বুট আর ও বুট কলে কাই টংখা কথৈনি বুট অব বুট টান জায়গাखौ অবরंनबो जों बुट मा कैंसिल बातिल मा खलायनाय
আর মাস আর মতে সিটাই কলায় যে সাবর কাইজাক थांनाय बिनि बुट ट्रान्सफार तलां जागियाखौ बिनि बुट बमा नायलायनाय अमा हाय खलायनाय नायलायदि अमा हाय के बुट ति सादि बुट कैंसिल खलायदि तामनि माने जों नुगुइ दंगो राजनैतिक जारा और वो निने बीजेपी कांग्रेस सीपीएम रो बरक प्राय सबैनो रेगिं